हेलो गाइस वेलकम टू आवर वन आमने ब्लॉग थे तो आज बिहार थी तो हम बाहर गए थे भुजी खावा लायक। अच्छा ठीक है। तो देखी पार्थो गाइस बोरवेल एरिया और डबल फसल माने करथुसन तो केनता ভিউ থিসি এটিকে দেখি পগো তারপরে এটা পলে আসু छिनपानेर ब्रिज इनके देखी पार्थो ब्रिज ऊपर व्यू केनता दिखुची तो पले आसु हम छिनपानेर गांव मुरसा गे तो देखी पार्थो एटा छिनपानेर मंदिर है तो देखी बार तो এটা জাম্পেন পেনটা কি তো ইনু আমার এরিয়া के पेन सप्लाई हेसी इनर व्यूज টিকে দেখো तो हम पहुंची आसु बनवा बड़ा बिहार ठान के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो केनता डेकोरेशन कराइतेছি দেখি পারথব তারপরে আমি ভিতর কে এটা পলে আসু ওই স্টেজ কি যেনতা ডেकोरेशन করতেছ দেখি পারথব পুরা ঝকাস করতেছি তারপরে নাস্তা দसन কি খেয়ে দেসু ও পলে আসু গা খুলাড়ে বরপিলা हुआसन स्टेज के नहीं थान तो हम এটা বাহারি যেতেছ ভূতমুড়া ড্যাম তো আমি পৌঁছি যেতেছ এটা ভূতমুড়া ড্যাম ভিউ দেখি পারথব কেনতা দিখুছি পুরা তারপরে পলে আসু আমি প্যান ছাড়ছ গেট নিকে তো ইনার ভিউজ দেখি পারথব এটা কেনতা আছে ওই বাবু ইয়াড়া ফটো খিচে উঠেছি তারপরে আসু বিহাঘর উতরি আসু ও তারপরে খানা খেয়ে পড়ে আসু তো খেয়ে করে বাইরে যেতে ঘর আজের ভিডিও কি মিলমা উঠে নমিনি ব্লগ রে।